ভাব মমিন জগৎ রবে ভূমি আল্লাহ আরে আখেরাতে বড় হইবে নবী কলমা শুনে আল্লাহ আজ সেহত নবীকে বন্দি শুনুন হকিকত আল্লাহ আরে হযরত আলীকে নবীজি দিলেন খেলাবাদ আল্লাহ আজ হযরত আলীকে নবীজি খেলাফত দিল আল্লাহ হায়রে চারিটি খলিফা আমার নবীজির হইল আল্লাহ আজ ছট পরোয় বন্দিলাম গো কুতুব দস্তগীর আল্লাহ হায়রে তিনারো হাওয়াজের গল্লা কুমর মে জিঞ্জির আল্লাহ आज पाठ परवाय बंदिलम गो शाह सूफी पीर अल्लाह हायरे तीन राज करतिन कबुल पानी रकम हीर अल्लाह हायरे दक्षिणेते घर दरवाजा उत्तरे मंजिल अल्लाह आज दक्षिणेते घर दरवाजा देखते लागे भालो अल्लाह आज मादारी मौलाना रोजा करियाছেন আল্লাহ আল্লাহ ও আরে আর জগৎ মাতা বন্দিলাম মোর ফাতেমা মাদার আল্লাহ হায়রে হাসান হোসেন বন্দি দুনো বেরাদার আল্লাহ আজ নামে দুলদুল ঘোড়া বন্দি পায়ে দিনার বেগ আল্লাহ হায়রে কাফের কাদেলে বন্দি জলফে কাটে আল্লাহ আজ হযরত আলীকে বন্দি মক্কাতে মোকামে আল্লাহ आज अबू बकर सिद्दीक बंदी उमर उस्मान अल्लाह हायरे चारी पीरेर कले असरे হয়ে যাচ্ছে রাবাই আল্লাহ হায়রে আব্দুল্লাহ ওয়াহাবের হইল পঞ্চ খলিফা আল্লাহ আজ কসবাতে বন্দিলাম সে শাহলাল পীর আল্লাহ आयरे के सब पूरे बंदिलम गला में बूढ़ा पीर अल्लाह आज कोई ठेसा पूरे बंदी सैयद निजामुद्दीन अल्लाह आज किनार कपर तैयार करे लुकमान हकीम अल्लाह हायरे पत्थर छपरी बंदिलम दाता महबूब शाह अल्लाह आज मंगल कोठे बंदिलम 18 औलिया अल्लाह आरे कालू तके बंदिलम से कालू साहबीर अल्लाह आज पायरा युराए दुनिया है छन फकीर अल्लाह आरे वर्धमाने बंदिलम से तो देवान पीर अल्लाह आज बारश मंगल बंदिलम गबर साहेब पीर अल्लाह आज कोलकातार मकामे बंदी शाहजुम्मा पीर अल्लाह आज साँच बाते बंदिलम से सुननी अमर बानी अमर आज पलटर मकामे बंदी कादेर जिलानी अल्लाह